Yun, oh. Sa dalawa. Tatlo. Orange by 1. Tatlo. Tatlong access point. USB to LAN. Isa, dalawa. Tatlo. Memory card. SanDisk. Tatlo. Ito lang orange by 1. Yun ang dato. Power supply. Tatlo. Pin slot. Tatlo. Ito. RGB light. Tatlo. Oh. Ito. Ang wire na to. Baby. Yun. Cord wire. Tatlong 12 volts to convert 5 volts. Tapos stand, heatsink. Tatlo. Okay, thank you. Good. Ayan.